हाय गाइज, मैं मोरान बागान के मेन ऑफिस में आया हूँ। तो हमने के एटिकुली ड्यूटी पार्ट के फॉर्म फिलअप होता है 5000 जो सरकार से एक आसनी दे है। तो उटा के फॉर्म फिलअप होता है। तो हमने कहते तो मैं तुमको ऑफिस देखा तो ऑफिस देखा चेष्टा करो देख लो ये बैद सार सब बिजी हो ये सार वेलफेयर सार है तरह ये सुप्रिया बैद नाम तो कैसे प्रीति रवि दास और दिलमणि बैदेव नमस्कार एटिकुली ड्यूटी पार्ट ये एटिकुली ड्यूटी पार्टर माने आमार फॉर्म फिलअप कर तो इतना सबमिट कर ताकि अपना अलग देखा दी अपना ना जनाब कमेंट कर पिने और क्या कौ नहीं भाई नमस्कार आमी मरान चाह बागिचार फलपा आमी मुख्यमंत्री एटिकुली ड्यूटी पार्टर फॉर्म फिलअप कर इतिमध्ये आमार प्रायखिनि 70% शेषे होइसे और आशा करिछु आमार जिमानखिनि यात कर्मचारी लगते चाह श्रमिक जड़ित हो आछे सकलोए पाওক ताई आशा करिछु और सेबुली आमी गोटे गर्ल्स क्लाबर और लगते आमार एडिबि गोटेखिनि आमी लागि आछो लगते आमार वेलफेयर सारो बहुत सहाय करि आहिसे এই ক্ষেত্ৰত ताके কৈছো धन्यवाद सर किबा कব নি মাতিছে কিবা কব নি ফর্ম ফিলআপৰ বিষয়ে নাই একচুয়ালি এইটো কি কয় আমাৰ যিখিনি আছিল তাৰ ওপৰতে আমি প্ৰথম কৈ লৈছো আৰু আমাৰ এডিশনাল লিষ্ট আছে আৰু বিশেষকৈ এটিপি আৰু ইটিপি আৰু ইউনিসেফৰ ফালৰ পৰা আমি আৰু গাৰ্লছ ক্লাব ফালৰ পৰা বহুত সহায় পাইছো নহলে আমি এইটো সম্ভৱ নহলে দেন কম সময়ত মানে ওলাবলৈ তো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এই মৰাণ চাহ বাগিচাৰ ফালৰ পৰা ইউনিসেফৰ আৰু গাৰ্লছ ক্লাব তথা এটিপিৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। আৰু সুপ্ৰিয়া কোনা বলবি নাই পুৰা বিজি আছে কামত হ'ব ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম আৰু আপোনালোকৰ এইফালে এটিকুলি ड्यूटी पार्टर जी फर्म फिलअप হৈ আছে 5000 টকীয়া যি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাহায্য দিছে এইটো কৰিছে নাই কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ইমানতে কৈ থাকিলে বাই বাই।